Chef. Jason, Brigadier Abitogodi, bonsoir. Mama Janso Abitogodi, bonsoir. Traoré Sidi. Ami Rombolo, fin de fois Janfa. Asmaou Bakayogo Abitogodi. Salut toi. Tu vas bien, j'espère. Suleiman Kanté Abitogodi, ça va? Ça c'est mon président, big up à toi. Moriba Koulibaly depuis Saragossa. Ça c'est le grand Kati Dambélé, Abitogodi. Yakuba Kone, bonsoir. Jason. Abitogodi Negache. Ça c'est grand sœur de valeur. Fantasari, Abitogodi. Ne kelen koromso, kanjme neve. Asuma amnyombolo. Ke ambe brayo la ga bela jelin fu itogola che. Anana kene kono tugu si anana kene kono tugu. Mume an kuna an kanche. Bonjour frère. Amena fo aw nyana. Ala kanto nyogoy doro. Ala kanto nyogoy. Samakou Kone, bonsoir. Issa Sangare, bonsoir.
Ok, on a fitini la mais Ali à la scène moko ka se moko damadoni ma. Ça c'est Grand Bakou. Baba Gakou Abitogodi, bonsoir, big respect à toi. Issa Sangare Abitogodi, Ami Nyokombolo. Fofana Abitogodi. Ça c'est mon benké. Big respect à toi, Bengue depuis à Paris. C'est Makou Fofana, bonsoir. Les grands Kati, les jeunes révolutionnaires Kati Dambélé. Abitogodi. Jiki Kamara, bonsoir. Bamako Senou. Gladia Boubacar Dambélé, bonsoir. Oumar Maïga Abitogodi, bonsoir. Big respect à toi. Ami Garnaboula. Fama. Mado moko chaman bi anno munu hein. Il y a les amoureux parmi nous, non, j'espère bien. Ok, quand nous m'en fait mon frère au ma fait à la cantonne. Marega Damba Abitogodi, bonsoir. Kantra Traoré Abitogodi, bonsoir. Ça c'est Grand Moriba, mon président, le président du comité Ragon, Abitogodi, Aminyogombolo. Hey, Brayolako. Afamiana. Afamiana Brayolako. Ok, ne balément, vite fait, on va essayer ka Dakunia Damando Foyana. Benny Kenya ani Majigi Konana. Alaka Antonio Roy. Au baléma Keredo Ivan, les lions de la diaspora, fin fois Janfa. Alaka Antonio Roy. Balément Kaira Aulaka Foko, Ambi Kene Kone Bi Bachite. Le grand ballot, Aminyoromboulou. À partager vraiment. Yeninga do kuma kona na mbalema umbe folisi moko damado ma anga soroka do kuma kona na nye orefo invité spécial do de bimbolo bi ni oe CDR international basic moko yi anga champion ba duru bimbolo korobi foka taka se woroma donc mbena unyininga au nine au be commentaire ou seben kabla au ba fenga nyiningali minke uku au ba fenga mu nyiningali kula au ba feka mindon ka damine jene ka kola foka na se adamine ma foka na se bi ma be doni mina kombi au hakili bi kun au mako bi kunafonia muna au ba feka kunafonia mindo corruption mumba kola janfa mumba kola au ba feka munundo ni invité o dona kene kono au be sebeni ke au ba bla ambe aseme ula. Donc, on a invité Kunfolo. On a que men dans un men tiglae. Ni panga sur le kotiki mapan. Les manos, il va pango flaqué. Donc, on a présent. Ni on a trésorier général. Sadio Gata Baraji. Ni moko lako donendo. Ni moko donendo. Anta fongo Francis Bebado. Ça vous la Francis Betty Ali Macronindo. Oh, il y a une photo là. Macronindo non. Donc, Francis Betty Macronindo. Comment t'es alema mais moko chamamba don ka sababu ya ka tagabulo na ka kewole ani adambe donc amina nyiningali seme ale folola bi kenen kono moko ba ol de bena kuma ya bi limano ayo sigi anate ke bashiye kwa be dese donc Sadio Gata Baraji ni alama bashike aw ni ne ambe je amba lame sisan mais seni anga Sadio Gata Baraji lame limano mba fe ka foli sema un koroke dɔ la
ni o ye Bɛnkɛ Traoré ni a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma woroden kwalen vraiment n bɛ foli k'a la ko n'i ye Traoré faga Traoré de bɛ bɔ a kɔnɔ k'a turamagan si k'a ka foli bi yan ale de ko n'i ye sunɔgɔbagatɔ wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka sɛ woro d'a ma k'a bɛ k'a kɔnɔ ko aw tilara sɛsulu la kuma nin diyara ne ye trop ni y'ale fo n bɛ n profiter ka an facɛ fo ni o ye Buye mun sigi an ka cɛkɔrɔba ɲuman mun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne jamana Amérique jamana kɔnɔna ma ko a ka foli b'an fɛ yan dan tɛ foli min na limanaw aw ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ damadɔ bɛ liti in kɔnɔna na k'a fɔ ko wariko tɛ sanuko tɛ limanaw aw b'a dɔn k'a fɔ kanu de ye u don a kɔnɔ ani u b'a fɛ anw sini anw denmisɛnninw ka siniɲɛsigi bɛ se ka dilan cogo min ani u mɔdenw ka siniɲɛsigi bɛ se ka dilan cogo min na donc u mɔgɔw ka ca Facebook sanfɛ vraiment an ka ɲi k'an hakili t'u la ka bonya sɛmɛ u la ka karama sɛmɛ u la Maître Tidjane Guindo b'o la Amadu Sidibe b'o la Banjul an fa Buye b'o la mɔgɔ caman caman Kaba Jakite mɔgɔ caman caman da tɛ se ka se a bɛɛ tɔgɔ ma donc limanaw an b'a lajɛ ne ni aw an bɛ jɛ ni an sera ka an balimakɛ sɔrɔ nin wagati in na Sadio Gata Baraji n'a bi kɛnɛ kɔnɔna na ko a ka signe k'an ye an ka se k'a ta cogo min na miniti 10 de b'a bolo a ka se k'i danna tigɛ joona o miniti 10 n'o banna dɔrɔn an b'ale bila an bɛ bɔ ni belebele wɛrɛ ye aw bɛ fɛ ka fɛn o fɛn mun dɔn jɛnɛko la ne balimaw a bɛɛ de bɛ bara bɛ ci yan bi donc o de bɛ Lion bolo ka sɛmɛ aw la aw minnu bɛ ka video partager vraiment foli ani tanu bonya ani karama an b'a se aw ma dan tɛ bonya min na dan tɛ foli min na aw ka dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna panga turula tɛ i sen fila bi dugu ma ni aw tɛ an tɛ sigi yan dɛ aw de bɛ kumakan ninnu lase yɔrɔ wɛrɛ la aw de bɛ kumakan ninnu kɛ fɛn wɛrɛ ye aw de b'a to ni a bɛ dɔn ko fɛn dɔ bɛ sen na donc an ka ɲi k'o foli kɛ aw la an lamɛnbagaw video partagebagaw ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an kafolen to Sadio Gata Baraji donc kɛnɛ b'i bolo an bɛ an ka président ta ok Sadio Gata Baraji appel lancera oh ni y'an ka masakɛ bɔlen kɛnɛ kɔnɔ ne balimakɛ a bɛ cogo di i ye kuma daminɛ 18h21 minutes an bɛ ala tanu foli ani tanu bonya ani karama an b'a sigi ma nin wagati in na i Traoré a yirila k'a fɔ ko i donna kɛnɛ kɔnɔ an tɛna i bila danatigɛli caman na parce que i ye mɔgɔ min ye i dɔnnen don hakili la an delila ka émission kɛ min ni bi ti kelen ye kɛnɛ in kɔnɔna na yan donc e Sadio Gata Baraji nin de ye CDR international a ka nafolo a bɛ mara nin de bolo limanaw CDR bi diɲɛ fan o fan jamana 30 in na ni aw ka wari tununa don o don aw kana cɛ ɲini aw kana muso ɲini a bɛ nin de bolo n'ala ka jɛ bɛnnen don Faransi ma o ta ka bɔ yen limanaw Faransi fana CDR belebeleba min bɛ yen o président de ye ale ye Sadio Gata Baraji i n'u la nba n'u la ne balimakɛ an y'i ladon kɛnɛ kɔnɔ yan bi ka sababuya kɛ an b'a fɛ an balimaw ka ɲininkali dɔw sɛmɛ i la ani ɲininkali kunkurunin bi i yɛrɛ dɔgɔkɛ bolo ni o ye Ivan ye k'a sɛmɛ i la ka sababuya kɛ tagabolo minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ bi wale minnu bɛ yen nɔ bi e bɛ caman dɔn a la Faransi problème min bɛ yen ni o ye jɛnɛ sogodogo ye réseaux sociaux sanfɛ problème mun kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔse ni o ye jɛnɛ sogodogo ye hakili la e de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ a ko kunkun a n'a ɲɛɲɛ mɔgɔ min b'a kunna Faransi kɔnɔna na CDR Faransi tɔgɔ la CDR international tɔgɔ la
CDR sympathisants tɔgɔ la. Donc monsieur Baraji. Awɔ. Ɲininkali min bɛ Lyon fɛ k'a sɛmɛ i la sisan. O ye ko mun de bɛ jɛnɛ ko la. Hakilila jumɛn de talen bi jɛnɛ ka ko la. Mun de ye jɛnɛ se nin problème in kɔnɔ. Mun de bɛ ka kɛ aw fɛ. Aw ka laɲini ye jumɛn de ye. Aw bɛna kɛlɛ in dabila wa. Aw tɛna dabila wa. Tagabolo jumɛn de bɛ kɛlɛ in na aw bolo. Cɛsiri jumɛn de bɛ aw yɛrɛ Faransikaw la bi ani CDR international ani CDR kanubaga bɛɛ lajɛlen. Hakilila jumɛn de bɛ aw la bakurubaya fɔli la ko kungun n'a ɲɛɲɛ a bɛ e de tigɛ kɔnɔ. An b'a fɛ i ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna bi jɛnɛko la mɔgɔw bɛ min faamu min bɛ ko in na min tɛ ko in na tagabolo minnu bɛ yen an b'a fɛ i k'i da don a la k'a fɛsɛ an ɲɛna an ka se ka fɛn faamu. Ɲininkali fana kɔnɔna na yɔrɔ dɔw bɛ yen yɔrɔ minnu ni olu ma ɲi ka fɔ bamananw ko baladen bɛɛ tɛ fɔ. Mɔgɔ minnu bɛ ɲininkali sɛmɛ i la mɔgɔ minnu bɛ bila ka sɛbɛnni kɛ ni b'a kalan k'a ɲininkali sɛmɛ i la ni ye min ɲininkali k'i la ni o tɛ se ka fɔ i kana o yɔrɔ jaabi. Ni Ala ka jɛ inshallah. Ne balimakɛ kɛnɛ b'i bolo. Bon Lyon an b'i yɛrɛ fɔ an b'a fɔ i Traoré an bɛ Espagnekaw bɛɛ lajɛlen fɔ i tɔgɔ la. Bɛɛ lajɛlen ka foli mɛn. An bɛ foli ta kabini CDR bureau national la Bamako président ani an ka porte-parole ni jamakulu bɛɛ lajɛlen. N'an bɔra yen an bɛ taa Mali ko kan an ka bureau national min sigilen bɛ yen jamana 30 min kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka foli ta u ka président ba la n'o ye Basika ye ka na fo ne min ye mɔgɔ laban ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ka CDR France membre bɛɛ lajɛlen fɔ a cɛ fara muso kan. Tile bɔ yɔrɔ a n'a bin yɔrɔ CDR tɔnden bɛ yɔrɔ malien bɛ yɔrɔ Mali kanuba bɛ yɔrɔ CDR kanuba bɛ yɔrɔ mais an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ. U bɛɛ ye foli mɛn nin wagati in na. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka jɛkulu ye Ala ka sankɔrɔta. Amina yarabi. Jɛkulu barika b'a la de peut-être anw minnu b'a kɔnɔ an tɛ jɛkulu in valeur dɔn mais barikaba de bɛ jɛkulu in na. Effectivement. Mais bamananw ka kuma fɛn dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo don dɔ la i tɛ valeur dɔn a la quoi. O ye tiɲɛ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen pour que kumaw kana janya parce que waati kɔrɔnen don bi an sigira kɛnɛ in kan je pense que an sigira Jɛnɛ Sogodogo ko de la. Effectivement. Bon n'i y'a mɛn Jɛnɛ Sogodogo ale bɛ Faransi de a furulen don den 3 b'a bolo. Den 3 b'a bolo. CDR hakilina ka nana hakilina ye k'a sigi jamana kɔ kan je pense que n'a ma kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye a bɛ sɔrɔ a mɔgɔ filananw na quoi. Effectivement o ye tiɲɛ. K'u fasaw fili musoya tɛ ko tiɲɛ k'u fasa fili fo CDR ka se ka lakodɔn diɲɛ ko kan. Donc o kɔnɔna na anw bɛɛ lajɛlen nana an yɛrɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ. Bon adamaden fɛn o fɛn latigɛ de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye. Latigɛ bolila ka bi mais a bɛ komi a bolila an bɛɛ lajɛlen de kan. Effectivement. An jɛra ka an ɲɛsin fɛn min na n'o ye ka mara kojugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔ mara kojugu min bɛ yen n'a ye san ba yiri ka bɔ n'i ko i b'o kɛlɛ don kelen ko tɛ tile kelen ko tɛ. A ma nɔgɔn. Bon o la i b'i sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Bon i n'a fɔ Jɛnɛ ka kan n'a ɲɔgɔnnaw. Ok Baraji kana kuma tigɛ quoi mɔgɔw ka message tɛ ka sɛbɛn ne fɛ yan kana kuma tigɛ n bɛ fɛ k'a dɔn parce que mɔgɔw kɛlen ka sɛbɛnni kɛ ka ɲininkali k'i la quoi. Bon ne kɔni bɛ sɛbɛnniw ye yan nɔ. Ok continue voilà sisan y'a ye. Voilà o kɔnɔna na k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn ko Jɛnɛ a bɛ mɔgɔ fɔlɔ la mɔgɔ minnu kɛra ni hakilina ta ka CDR bila Mali ko kan. Effectivement. Komi anw bɛɛ lajɛlen nana an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bon pour que ka kuma lasurunya Jɛnɛ bɛ janfa kolon de kɔnɔ a bɛ janfa minɛli de kɔnɔ. Ala y'a kɛ élection présidentielle min tɛmɛna ni an bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la donc an ye candidat choisi candidat mun ni CDR hakilinaw sera ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ye IRD Soumaïla Cissé. O campagne nin kɔnɔna na bon pro-UVK bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ IBK fan fɛ olu bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ Soumaïla fan fɛ olu bɛ yen nɔ. Et Lyon a bɛ se ka kɛ tun bɛ IBK fɛ ne bɛ Soumaïla fɛ mais an yɛrɛ damaw i n'a fɔ ballon ni ballon taara terrain na donc supporters bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ bɛɛ b'i sagonata fɔ. Mais a ka di n ye n'i bɛ ne ka exemple ta i k'a ta parti wɛrɛ la kana ta IBK la. D'accord problème t'a la. Donc an bɛ tɛmɛ o la quoi donc i sen t'a rɔ bon o kɔfɛ o kɔnɔna na gɛlɛyaw y'a daminɛ depuis campagne kɔnɔna na de.
bebe bok yi ka parti de supporter donc kono na fo mo be do ñogon ga inbox kono ka kuma jugu ni nan jugu fo ñogonye bon muso mana ke cogo cogo ani cete kelenye non cogo akro be se ka fendo supporter ka ke ni che mo muso te se ko supporter muso ka dimimbo e fengo fenyo ya dade donc ni ye dimi o dimi do la aba bona dade ala yake ale mogo mi vraiment amba fo combat ina elle a été déterminée à 100%. Aya nindo combat fait donc elle a sacrifié sa vie pour ce combat là pour que Mali ambe janfa jugu minna marako jugu mbandala no kase ka taka bwandala voilà yake campagne konna na comme nya fo choko mi ibeka ka mogo ni Soumaïla ka mogo supporteru anyere dama ambe nyogo nan boko nan ni sen fait de quoi ibeka nani bamano be kuma do fo ko yani ka jigi i binyoro la ta jigi talon yoro la ouais beko wi jene be nanninke abe nanninke mais do fana de ya provoquer que parce que su fe kono ni yo wulito e donc kana fendo de kera de suna te wula yere made fendo de magarala voilà donc ni jene nanninke anka nyini ka donc folo munde ya to jene ni nanninke munde jene bla nannina mais aussi manier de mais anya do bi ko ni mo de be nyogona ou makote mo were tala olu ko femi mbolu arranger dro ni ma do da fe dro fengo fembolu dimi mbolu la ubo kila quoi comme kaminye jeunesse ro ntara bomba e foi man soro katambila kasola donc ambado bebado ni minani minkera ni ngoni bingani minani de ala yake atara minani kele comme be arasa ka grande sœur la dio odona donc minani fana kun to ko kasola dondronye comme ye jene ke fembe u yake terroriste u yake ka fo avec a coup d'état préparé u yake fembe ka ke terroriste awa ni ko atteinte sûreté o ye munye ngo be fembe de ira oui ala donc c'est à dire que u yake fembe abese ka ke ibese ka ke terroriste ibese ka ke mogo mbe ka coup d'état préparé mogo mbe ka mercenaire sara mogo mbe ka fembe jamfa su bela be jamana kama ouais bon aw nyere ya nyere nyinga mogo ni i daro kuma mana ba ibe fembe fo quoi nasoro ni jene otunyo mogo su ya be jamana minka comme France de ka surveillance ou be je sais pas quoi olu de ka fembe forlembe kateme angon me jamana minga Mali kono donc no olu ma se ka do ko jene ni mogo su be no de sera ko do adabaliba ya umina quoi nous ka kuma were fanye ambe mais angoni pour que kana kuma janya Lyon an ye jene don France du kolo ka anya do faso kele de sen no e ceder nyambe la jelen de jera ka ceder franyo ka ke ceder ngono mo si jago ya kado de ba minana domi kana bila kata bureau international la jamana bi saba min na mo si te no ni sigilen bi rama bebe ka kodo de labe be Francis dugukolo ka che fra musoka membe ceder lo mente ceder lo malien de ko ni ma soni jomaya Lyon ba finyana bi bede wulembe sufratle ka hal sisa ambero mina mo do de dala jelembe yoro do la ni jeno ka ni problemina ouais donc hal sini anyo dala je kelen de bamboro jores ay malien de mbela jelen wole no tuna ambela hakilna munun ta olu yuta fo anya ta fo ara ya ta fo amana laba me na bebo me an ko ni be laydu kelen de ta malien ni foka jene bon ante jene kobla an se ko e fengo fenye amba ke du kolo en koka ante nimisala ala gaje okay ni ngal fitina anga ni ngalu te ya ko mi ga sunya ka ba exemple au kuntara ambassade la France au consul ko au kuntara ko betara kien de ko au kuntara ko betara wali jumene ke munde ke mena o konnana amata ko ambeta tieni ke parce que faso yoro do nantara nanye yenti abe ko manye faso ka fendo de tien quoi effectivement mo ko numbe no lutate an tate abe faso de kam olu be se kata mo robe no be faso makonye tumani jime jalo pendant le campagne retamino ko si tu veux tumani jime jalo ale rede afo bela jele nyana ko ale de malion ka président yano voilà kuma quoi Sadio a expliqué même appel local quoi ok donc tumani jime jalo ale de ko ale malion ka président yano France du koloka o kono na ni geleya nana na e malien den soro anga nyesi mo folo minna o ya ale de donc o de la jene ka minani senfe anya ira ka fo ambeta anu be nyogon kuma nyogonya comme anga chikante se ka sanfe mo soro amba anga chikando ale da ale ka se ka ala se sanfe mo ma o de yate anyo otorto se nyini ka malien den bela jelen wele ka fo mardi bela jelen ga nyogon soro Mali consulat ambassade dala no be comme 6e na Paris
bon yana nga se no lundi do nere de weleli ke no nyaga secrétaire de soro ngo bo iba fo ambassadeur nyana ka fo shini ni ala ka je amena visite do randi no manga visite kunte ka fo ambeta tienike uba ambeta euro ka uba ambeta euro mine ola o ko fe an sere no samada yani 11h moins fait 11h30 nunu nyon je olu yere ya wele ka fo boko na operla aya fo anye awkana anko basite na perla mbe chiblawma o konona na an perla wati minna ya o ya soro peut-être que chika mbora sans fait da ube ka chunka on sait pas à la dernière minute aya ira ko ata reçoit quand on reçoit bon edunde ko mali on ga president yano ni kungo ya soro anga nga bolika mo folo min sigero o ye a gelera wa no yero a solution bibolo a solution tibolo itu nga reçoit kan anga kuma ka ngoni name effectivement akoni ya ira akwa ata reçoit mais on kon takunte kwantu nga yoro kari anta kunte ko ambe tasma do yoro la anta kunye dro kata kungo mimbanda la degu mimbanda kato dro le fanya avant que kata la veille nere dia weleli ke no ka secrétariat wele ka nyina a vocal bi mbol halchini donc ka fo anya ni ba fo ambassadeur nyana ko ambe na visite do randa wala sini donc quoi attendre so anko basite comme na ma yare so yano anga ta consulat fana la peut-être nan sera no amba fo consul fana yano ko se ka anga chika na siama anya to kono de la consulat mage yana anga sa je pense que information sera infana anya sur yo groupe be datu bon anya malien ordre bomato mi de sisango a jugaro no inalaje donc anye malien dama soro malien chaman soro ambassadeur ko nana munu nanu makonya munu nana wolo seben ko la munu nana passeport seben ko la ba ira la reso so so ko antara consul mine bonere de kuma mine ko na kunte ka famena anna consulat mina anna kunya antara anga président de voir comme aller de quoi anga président antara anga président de voir donc aya amason ka reso aya refuser catégoriquement ka fo attend reçoit donc comme aka la sigde munu fana be amena chika ndolu da oluka se kala siama mais ante consulat mina ka sabu yake modama mbia no numa ko banya do ka ngata hijila do ka ngata vacances lo ka passeport nu ka fembe no anna kunte ko amena consulat mina mais anna na yiru la dronde femi mbeka ke amma jena ya ante jena nu ko kirikatike fanfula bela nasro ni nan ni kodo uya nani anyu nani tajuru sara de nana na untaye donc an ga tajuru sara bre o de jugara no lui munu nye juru yere do awna donc maintenant ni jawra ko ni faso de no ni faso de numero na be barake alaka sira de ka ni ame ko sariya gafe be tara qur'ane de kono kiritige ko choko bebe qur'ane de kono ko jawra ka kiritige ni islamia ya ka kiritige ka fo sini nambe sara alkiyama jodo kiri baga werbe no ni femi ta on siye okay amode ni jawra de fe ay marka de 100% ne sanan kundo donc jode be nena ni nyogonche mais aka kiritige islamia ka aka kiritige dambe kono aka kiritige horonya kono mo munum binanga anya tajuru sara bere mingo an ka tajuru sara bere jugara munu ye juru da awna jenebe bolola oui mais an ga fierté re de ni jene ka ni menani parce que ay sankro ta min dama an yere sigilento ne mais muso do dro dembatigi do o dronde manyuma ko bana o dronde hami bana suno nasro ni chelo wallahi ambe dunu ni palanta kafo ni victoire mi anya soro parce que vraiment an sigilenta do kafo ko ja ceder kelembe ka mali l'état ambele ankelembe ku tout fait quoi donc krofo famena baraji ñiningal labana dogo ñiningal ke ko jenaye française de ko nationalité française de babulo ou bien résidence de babulo malien de do ou bien française de do bon quel qu'en soit alpha mogon findo abeseka ke malien abeseka ke française abeseka ke double nationalité mais moi j'ai pas envie de rentrer dans le détail de vie privée de qui que ce soit merci bien hal nasro ni sans papier do tant que aba nga jekulu ngono amba defa jusqu'au bout abana wala anga la nyini fengo fenye dro ale bese ka boka na aka demba ya okoro amana ke choko choka chebe na obi okipe ado na meche mana ke choko ukalla do choko ni muso kala do choko tekelenye okay bo telefone na réseaux sociaux fana sampe mana ko munumbe ka sirle ko jene commande grève de faim ko jene dumuni mimbe jigi jene bolo kaso bom kono hal mo munumbe kene mo to nyon dumuni soro jene est loin d'être en fin de grève de faim ko o ka fo bela jele nyana tora fo denkelen d'état la hal 606 amba nouvelle de ambora ka nouvelle d'état atete moka voilà akoni angoni hakilna mimbauna donc anta akobla bi anta akobla sini abebo choko ambo solution ni akaira bela jele na sufra tle ka amba sendla donc angoni ambe labe on sabati hal nasro ni délégation do kanga boyano kata laje malla o sebanye bi o sebanye sini ala ka barka la ambo fana préparer ka labe dala gaje o ya fo fana ko ba ko ameron na sa ko seder ron na sanche ko anyongorle no ko
ko ni y'a sigi dɔrɔn ko an bɛ taa da turu duguma e bɛ se ka mun de fɔ o la ko an fanga banna mɔgɔ t'an kɔ k'an ta tɔ bɛ dilan da ye e ko cogo di yo mɔgɔ ko mɔgɔ yɛrɛ b'a ma jamu o tɛ sɔn jugu da yɛrɛ la sa non bɛɛ b'a dɔn bi na quoi n'a fɔra ko bi ko i bɛ ka CDR mɔgɔ ko k'u sɔnni t'a la ko i ka nin k'u ye bilahi n b'a fɔ sini i b'a ye diɲɛ fan bɛɛ télé la anw ko an tɛ faso in labila mɔgɔ si ye an tɛ faso in fɛrɛ foyi la an tɛ faso in ko falen foyi la donc k'a fɔ ko CDR mɔgɔw binna ko kan t'an da o ye kuma wɛrɛ de o kan min b'anw da o kan tɛ mɔgɔ wɛrɛ da o kunun u taara fɛn tribunal la i ma a ko a résultat i m'a ye a yera minnu bɛ panga purti la o ka bɔ u ka se ka mɔgɔ fila dalajɛ yɔrɔ dɔ la an k'a ye jamana in ko ka jamana Mali kɔnɔ Mali ko ka i yɛrɛ k'a lajɛ CDR mana wele bila fan bɛɛ diɲɛ bɛɛ bɛ taa parce que mɔgɔ Lion e ma ne force ko ne ka don ne ma e force ko e ka don e ko min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o de ye tɔɔrɔ min bɛ ka kɛ o de ye ne tɔɔrɔ donc n'o wele bila la a ma ca e ka mɔgɔ wele tuguni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ wala anw ta tɛ k'a fɔ ko ni événement min bɛ ka se ka kɛ u bɛ nafolo mugubaw cɛ ka na n'u ye yan u ka événement dɔ organiser événement min kan ka bɛn 500 € u b'a surfacturer 20 000 €, 25 000 € ka jama ɲini ka na n'a ye anw ta dɔrɔmɛ kelen an t'a di mɔgɔ ma mɔgɔw de bɛ na au contraire mɔgɔw de n'u ka dɛmɛ bɛ na an ta ye kanu de ye ni Ala cɛ an ta ye kanu de ye voilà jɛnɛko la dɔrɔn pour que ka bɔ kuma la jɛnɛko la an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jɛnɛ kanubaw a somɔgɔw awa minnu min ye CDR kanuba arasa kanuba k'a fɔ jɛnɛko an y'a daminɛ de hali an bɛ se k'a fɔ hali an m'a daminɛ nin kelen ye an ma hali a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ voilà mais bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ tɔɔrɔ foyi den kelen de tɛ jɛnɛ la vraiment a ka liberté de kɔni bɔsira la donc a bɛ bolo la mais jɛnɛ surveiller bɛ bi ka tɛmɛ hali IBK kan e sigilen don a ka fɔlɔ k'a bɛ bila an ɲɛna wagati la k'a fɔ a bɛ bila jɛnɛ si ayi a bɛ bila kɔni mais n tɛ se ka don de fɔ mais jagoya a bilali ye o n ko an b'a dɔn fɔlɔ jɛnɛ bɛ bila fɔlɔ an tɛ se k'a fɔ sini sinikɛnɛ mais bɛɛ ka bila hakili la k'a fɔ jɛnɛ bɛ bila k'a sɔrɔ tɔɔrɔya ma sɔrɔ basi foyi fana ma sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye ni Ala sɔnna a ma inchallah voilà ni ko de ye sariya ye an bɛ to sariya kɔ mais sariya in ka boli sira fila bɛɛ la an y'o de ɲini u fɛ effectivement voilà fɛn min ye jɛnɛ ka liberté o kɔni bɔ sira la a bɛ temps min perdu yen nɔ o kɔni dimi b'an kan mais k'a fɔ ko jɛnɛ bɛ ko bila wa dugukolo in ko kan o mɔgɔ tɛ yen fo ni Ala yɛrɛ ka masa sinon a mɔgɔ tɛ ne ɲɛ b'a la mɔgɔ min bɛ se k'anw bagabaga ou mɔgɔ min ka comment dirais-je i ka bagabaga bɛ se k'aw lasira k'a fɔ an tɛ reculer mɔgɔ si ye quoi effectivement voilà an b'a ko bi an b'a ko sini an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fana fɛ an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na hakilina min b'i la dɔnniya min b'i la connaissance min b'i la n'a sɔrɔ moyen b'i la k'an dɛmɛ n'a ye inchallah an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na ni Ala ka jɛ inchallah donc Saliokata Baraji ni ce i ka kunnafoniya di la an ma an bɛ foli s'i ma ko Ala ka nin k'a fɔlɔ ye Ala kana nin k'a laban ye amina rabi salahi a tɛna mɛn an kɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau in kan yan tugun e ni ne inchallah ni Ala ka jɛ o n'a tɛna kɛ basi ye k'a bɛ dɛsɛ nin wagati ninnu an ka jɛ ma ni Ala ka jɛ donc an bɛ foli s'i ma Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup Lion ko ka tilera Ala k'an kunna wolo nin ko la amina rabi salahi ko in na Ala k'a bɛɛ lajɛlen kunna wolo amin i ka an bɛɛ dɔɔni merci beaucoup merci bien ok balimaw ni tun ye aw ka faransikaw ka président ka kumakan ye an bɛna lajɛ ni an ka belebele dɔ wɛrɛ bi kuma ligne kɔnɔna na nin wagati in na yan international président ye Bashka ni a bi kɛnɛ kɔnɔna na ko a ka kumakan bɔ an ye mais maliyɛnw ne bɛ fɛ ka kumanin dɔ fɔ aw ɲɛna aw ka da ne ka kuma in na aw ka tigɛ a la fɛn min bɛ tali kɛ anw ka Mali yɛrɛ ka tagabolo la ne Lion ne ye jateminɛni dɔ k'a la n t'a dɔn ni bɛɛ y'a kɛ quoi kuma in bɛ se ka digi mɔgɔw la mais kuma kuntan tɛ dɛ c'est-à-dire Europe jamanaw kan ou bien diɲɛ fan wɛrɛw yɛrɛ fɛ i b'a mɛn ko nin tigi tun ye mɔgɔba ye ko a den filɛ a den tɛmɛn'a na quoi mais Mali la anw ka walijuw anw ka mɔribaw anw ka dɔnnikɛlabaw limanɛw n'i y'a jateminɛ a caman bɛ yen ni u tununa dɔrɔn u kɔ bɛ tiɲɛ mais mun de bɛ na ni o ye de
est-ce que kɛnɛmana ɲinini de tɛ wa cɛ o cɛ n'i ye mɔgɔba ye cɛ o cɛ n'i ye walijuba ye cɛ o cɛ n'i ye moriba ye ko ala b'a dɔn a kira b'a dɔn ko diɲɛ mɔgɔw b'a dɔn limanɛw k'i ma diɲɛ ɲini e ma diɲɛ ligisi ɲini e ma diɲɛ kɔnɔna fɛnw ɲini limanɛw e tɛ se ka sa ko mɔgɔ tɛ bɔ e la min bi tɛmɛ e kan mais a y'a jate minɛ très généralement anw ka mɔgɔba fɛn o fɛn mun bɛ yen n'a tununa dɔrɔn i b'a ye a ka du bi kɛ fɛn wɛrɛ de ye quoi mais mun kama wari ko tɛ quoi wari yɔrɔ tɛ quoi mais tagabolo ani kɛwale mɔgɔ tɛna bɔ a la min bɛ se ka tɛmɛ a kan an bɛɛ ye fɛn dɔ ye koyi an bɛɛ ye fɛn dɔ ye an bɛɛ fa ye fɛn dɔ ye e tɛ ne dɔn mais ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne tɛ e dɔn e fana b'i yɛrɛ dɔn bɛɛ fa de tun bɛ se fɛnnin dɔ la mali la mais fa ninnu tununnen anw yɛrɛ bɛ ka se ka mun de kɛ mais an ka ɲɔgɔn ɲininka problème bɛ jumɛn na n'i ko i b'a ta globalement mɔgɔw tɛna faamu mais kan bɛ mɔgɔ dɔnnenbaw ma quoi aw k'u jateminɛ mali la u denw tɛmɛn'u na wa u denw dɛsɛl'u la wa joli den sera a ka niveau ma joli den dɛsɛra a ka niveau la limanɛw n'i ye o yɔrɔ ninnu jateminɛ ni k'i bɛ kuma dɔrɔn mɔgɔw b'a f'i bɛ dɔgɔyama kɛ sinon a ma nɔgɔn dɛ ni an ka invité bɛ kɛnɛ na nin wagati in na papa jim jim kuyate ko a ka sin k'an ye basika a bɛ komi ale tɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni papa bi kɛnɛ kɔnɔna na nin wagati in na ko a ka sin k'an ye an ka ta joona asuma a bɛ cogo di fofana bakari magasa a bɛ cogo di le grand Omar Baro a bɛ cogo di Moriba Kulubali bonsoir Bamako Senu a bɛ cogo di non Bakari magasa an bɛ ɲɔgɔn bolo a dan de don fɛn bɛɛ fɔ janfa Adama Sangare bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa Jim Kuyate n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na k'a k'i kan bɔ an ye rapidement ok Jim Kuyate n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔ limanɛw a y'a invité Angola président CDR président ouais, Brahima Koulibaly a bɛ cogo di bonsoir ala k'an to ɲɔgɔn ye Amadou Jikina bonsoir a bɛ cogo di e ka kow ka ɲi yan Cobalan a bɛ cogo di Malta n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ko a ka don kɛnɛ kɔnɔ a ka fɛn dɔ kɛ an k'a ta quoi ouais invité minnu tɔgɔ tun bɛ liste kɔnɔna na mɔgɔw t'aw dɔn mais aw yɛrɛ ka ɲi k'a dɔn quoi ni min bɛ kɛnɛ kɔnɔna na o ka fɛn dɔ yira an na quoi an k'o ta quoi Malayi Bagayogo wage a bɛ cogo di Mamadou Togola a bɛ cogo di bonsoir m'a dɔn kɛnɛ in kɔnɔna denbayalen don ne yɛrɛ ka trésorier filɛ ni Espagne wari n'a y'a mɛn k'a tununa dɔrɔn aw bɛ tugu ni cɛ in de kɔ Fuseni Jara o ye anw ka trésorier général ye Fuseni Jara a bɛ cogo di madame ni denw ko an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Bamako Senu ok Bashika ti kɛnɛ kɔnɔ Papa ti kɛnɛ kɔnɔ an ɲɛ ti olu si la fɔlɔ jɔnni bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nin wagati in na ok an bɛna je m'excuse an bɛna lajɛ ni mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Sinja Jarabi yan wa Fuseni Jara a bɛ cogo di ok Sinja Jarabi ni Sinja Jarabi kɛnɛ kɔnɔ k'a ka sin kɛ CDR international mɔgɔw toujours u ni problème de bɛ ɲɔgɔn na invité i bɛ taga sɔrɔ fɛn dɔ binna u kan a bɛ faamu Sinja fais-moi signe je te prends
Papa Maye, Chambala Maye, bon. Sinja tikene kono. Rasgat Jawara bitogodi. Foli Antoni Bunyani Karama biye. Raskenzi depuis Malla, ika foli bien. Sinja Jara na bikene konna na kaka sinke angata. Ok. Salam alaikum. Walaikum salam Toli. Ça va? Ouais, Jara de Blibré. Korbashi Kontila. Bas kusa na awira du. Un revient Bashi Fouiti. Ala Alhamdulillah. kana Bashi Kana la me Boshila. Mais ebi yɔrɔ min na i tɛ e ka ɲa komi i bɛ lumière de la kojugu. Ah d'accord, ok. Mbe kenen kan. Mais mbe essayer ka position changer. Voilà, i bɛ position changer quoi, sinon i ti ka ye yɛrɛ. A bɛ cogo di? Voilà, sisan ka fisa. N'a ti togo la, kɔri basi kɔni t'i la. C'est bon? Ouais, non, i kun bɛ position dɔ min na o ka ɲi quoi. Taga dɔɔni. A ka ɲi yan? Taga dɔɔni. C'est bon? A ka ɲi yan? Non, a ma ɲi. E ka déplacer tantôt. Bon, mbi kɛnɛ ma quoi. Ka fɔ A i bɛ kɛnɛ ma mbi dɛ. kɛnɛ ma de quoi. Voilà, bon, yɔrɔ ka fisa quoi. I bɛ yɔrɔ min na n'i tɛ ka kuma ye, yɔrɔ ka fisa. Ah d'accord, ok. Vas-y. Ok, Sinja, vite fait, ɲininkali damadɔ bɛ yen, an bɛna o thème i la. Fɛn mun ye an ka taabolo ye nin wagati in na kɛlɛ kɔnɔna na. E bɛ se ka mun fɔ i lamɛnbaga jɛkulu ye Jɛnɛ Sogodogo ka taabolo kan ani CDR yɛrɛ bɛ taabolo min bɛ CDR bolo bi ani mɔgɔw yɛrɛ ko CDR motivelen don ka se niveau min na an jiginnen don ka se niveau min na e bɛ se ka dakuruɲɛ joli fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka se k'a faamu anw bɛ position min na taabolo min b'an bolo Jɛnɛko ni Maliko yɛrɛ la CDR international tɔgɔ la e bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna. Bani an bɛ mun san'an ka kuma daminɛ an bɛ foli bila i yɛrɛ ye fɔlɔ. I bɛ cɛsiri mun na Maliko la. An ka président n'o ye Sadio Gata Baraji ye France CDR président an ka foli bila o ye ale bɔra ka kuma yanni ne cɛ yanni ne ka na. Effectivement. CDR minnu bɛ jamana kɔ kan n'a bɛ f'o ma ko CDR international o président ba n'o ye Basse Koma ye an ka foli b'a ye. A ye foli mɛn. CDR bɛ diɲɛ fango fa CDR bɛ diɲɛ fango fa ani CDR kanuba bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ ye. U bɛɛ y'i ka foli mɛn. Hali minnu yɛrɛ tɛ CDR la ni Maliko kanu b'u dusukun na n'u b'i ka direct in kɔnɔ bi walasa k'a dɔn kunnafoni mun bɛ yen an bɛ foli di bɛɛ ma. A bɛɛ lajɛlen tulo b'a la. Voilà, komi n ka président bɔra k'a fɔ cogo min n'o ye Sadio Gata Baraji ye Jɛnɛ ka ko la n tɛna se ka caman fɔ ka fara ale ta kan parce que ale y'a bɛɛ fɔ quoi. Awɔ. Je crois il est mieux placé, ale mieux placé don ka caman fɔ a ko la donc an bɛ dɔɔni fitinin de fara a ka CDR ka niveau la quoi. Effectivement. Voilà, c'est-à-dire an bɛ se k'a fɔ Jɛnɛ a minɛlen don bolo mun kan bi a ma minɛ ka sababu kɛ ka fɔ ko nanini ninnu ye mais Jɛnɛ ye détenu politique de ye quoi. Hali ni mɔgɔw ma sariya kalan i b'a dɔn k'a fɔ a minɛra cogo min k'a datugu o ti a kɛcogo ye hali ni k'a sɔrɔ ko a tun ye fɛn kɛ ni a ma sariya sɔsɔ donc a kun kan ka minɛ cogo min a ma minɛ ten quoi. C'est rare i k'a ye k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ minɛ tan cogo la k'a datugu d'un seul coup k'a sɔrɔ jugement ma kɛ fosi ma kɛ quoi. Donc
mais a balawula kumun kama n'o ye ka CDR ka fragiliser n'o ye ka CDR fanga dɔgɔya donc an bɛ se k'a fɔ ko au contraire a ye dɔ fara CDR ka fanga de kan a ye dɔ fara CDR ka détermination de kan a ye dɔ fara CDR ka motivation de kan donc jɛnɛ anw bolo a ti kaso la parce que kaso tɛ dɔrɔn ka i farisogo minɛ ka t'i datugu mais kaso ye hakili ka kaso de ye jɛnɛ a farisogo de bɛ kogow ni ɲɔgɔn cɛ bi mais jɛnɛ yɛrɛ ti kaso la jɛnɛ hakili o libérelen de don donc u bɛ se ka jɛnɛ minɛ k'a bila kaso la mais u tɛ se ka hakili bila kaso la quoi donc o yɔrɔ la anw b'a fɔ ko jɛnɛ ti kaso la quoi effectivement donc CDR yɛrɛ ka niveau la nin y'a yira anw na k'a fɔ ko nin ye moteur kura de sigi anw na i b'o dɔn CDR diɲɛ fan bɛɛ fɛ i b'o dɔn CDR la k'a fɔ ko jɛnɛ ka nin minɛli c'est à dire nin ye anw motivé nin ye CDR motivé ka taa fɛ de quoi donc n'a b'u kɔrɔ k'a fɔ ko jɛnɛ ka minɛli bɛ se ka anw fanga dɔgɔya ou bien ka anw fragiliser non nin bɛ dɔ de fara anw ka courage kan nin bɛ dɔ de fara anw ka détermination kan wa nin bɛ fanga kura de di anw na ni Ala ka jɛ ye bon nin ye anw ka laɲini de ye ne y'a sɔrɔ ko a minɛra cɛ kan ko a minɛra ko sariya de kan ka baara kɛ donc anw ka laɲini de ye nin ye sariya bɛ se ka établi jamana kɔnɔ cogo min donc anw bolo nin ti fɛn ye k'a fɔ ko a bɛ se ka anw jigila tigɛ maliko la ou bien k'a bɛ se ka fɛn k'anw na maliko la quoi donc non seulement a bɛ jouer an ka yɔrɔ min dɔrɔn o ye a den minnu bɛ yen nɔ a ka famille minnu bɛ yen nɔ a kɔfɛ yen nɔ mais hakili la olu yɛrɛ fɛnɛ bɛna faamuya wa Sadio Kata y'a fɔ cogo min o de don nin ko mana na kɛ cogo o cogo CDR b'a kɔ bi CDR c'est à dire ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan CDR mana na kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sigi fo yɔrɔ min wa an b'an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka a jukɔrɔma don nin ko la quoi ni Ala ka jɛ ye voilà donc o dakuruya fila de bɛ yen nɔ ka fɔ ɲɛna n'a y'a sɔrɔ question wɛrɛ bɛ yen nɔ Sinda Jara question wɛrɛ bɛ yen n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ sɛmɛ i la an bɛ donni min na komi bi e bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna ka hakilila jumɛn di maliyɛndenw ma fɛn min bɛ tali kɛ i b'a fɔ ɲɔgɔn dɔgɔya ko ninnu na réseaux sociaux sanfɛ parce que n'i ye mɔgɔw ɲininka bɛɛ lajɛlen ko CDR de ye nɛnnikɛla ye e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna nin yɔrɔ in kan nɛnni CDR a bɛ k'a la cogo di CDR ye mun de kɛ nɛnni na CDR bɛ ka nɛnni kɛ mun de la hakilila jumɛn b'e bolo k'a di malidenw ma an lamɛnbagaw ma nɛnni ko in na a ɲa n'a juguya mɔgɔw ka se k'a dɔn cogo min k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔna na bon bani ni ka sɔrɔ ko mɔgɔ mun hakili b'a la CDR ka porte parole n'o ye Arasipati ye mɔgɔ fɔlɔ mun wulila ka nani ko kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ n'a ye Mali force vive bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛ ɲɛmɔgɔw commissaires ani procureurs bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko nani bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko rappel bɛ ka nani kɛ mɔgɔ fɔlɔ mun y'o kɛlɛ kɛ o ye Arasipati de ye quoi n'o ye CDR ka porte parole ye ma kuma in faamu kosɛbɛ sɛgɛn kan ngo ni mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ Mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko wulila ka kɛlɛ kɛ nani ko la o ye CDR ka porte parole ye n'o ye Arasipati ale de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka procureurs fara ɲɔgɔn kan ka polisiw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko a ye n dɛmɛ an ka nani minnu bɛ an ka rappeurs da u bɛ ka ɲɔgɔn fana ni banani mun kɛ an ka kɛlɛ kɛ ka fu siri a dan na donc CDR ka porte parole de y'o baara kɛ donc an ka porte parole bɛ se k'o baara kɛ cogo jumɛn ko anw yɛrɛ ka tila ka kɛ o ko kɛbaa ye voilà mais mɔgɔ n'i bɛ kɛlɛ kɔnɔ souvent komi bamananw b'a fɔ cogo min ni fali y'i ta i kana n'a ta mais fali dɔw bɛ yen nɔ n'a y'i ta n'i ma ku tigɛ a tɛ sira minɛ mais ni procureur wulila ni sariya wulila Mali kɔnɔ k'a fɔ ko nani ko k'a fu siri a dan na donc o ye k'an ka kɛlɛ nɔgɔya an bolo de parce que argument ti mɔgɔ mun bolo a ka kɛlɛ kɔnɔ o de taalan ye nani ye mais anw b'a dɔn k'a fɔ argument b'an bolo an ka kɛlɛw kɔnɔ donc an bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni nani ye argument kɔrɔ ye mun ye argument kɔrɔ ye daluya de ye n'i bɛ ka fɛn fɔ n'i bɛ ka kuma fɔ n'i bɛ ka kɛlɛ kɛ daluya de kan ka k'i bolo ka kɛlɛ kɛ
Ouais. Sariya kisɛ mun ye nani condamné Mali kɔnɔ n'o ye article 147 je crois. O y'a fɔ cogo min na ani Jɛnɛ ta kɛra cogo min na u ti kelen ye parce que Jɛnɛ m'a fɔ publiquement a fɔra de i kana na publier i kana na fɔ journal kɔnɔ i kana na nani kɛ réunion kɛyɔrɔ la c'est à dire i bɛ kuma ta jama la i kana na nani kɛ o la donc sariya ye o de condamné. Mais Jɛnɛ ka nani mun bɔra a kɛra inbox de kɔnɔ a kɛra i komi e ni ne cɛ a kɛra inbox de kɔnɔ maintenant mun tigi y'a publier k'a bɔ kɛnɛ ma donc mais sariya ye o to yen nɔ sariya ma o ɲɛɲini procureur m'o ɲɛɲini k'o minɛ mais a Jɛnɛ mun y'a kɛ k'a sɔrɔ sariya y'a condamné ni sira mun ye a ye Jɛnɛ de minɛ quoi. Mais nin ye a bannen ye Mali kɔnɔ c'est fini an de kun ko k'an tɛ an kɔfilɛ nani ninnu na parce que o ye k'an yɛrɛ majigin k'an ka kɛlɛ lajigin ka taa an yɛrɛ bila nani ninnu na mais maintenant désormais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ que ça soit IRPR que ça soit ididokɛlaw n'i ka baara ye nani ye donc nin y'a daminɛlen de premier dépôt premier plainte déposera vendredi tɛmɛnen komi bɛɛ y'a ye cogo min. Donc ni Ala sɔnna ma vendredi mɔgɔ o mɔgɔ de n'i ka baara ye nani ye CDR fɛnɛ bɛ nin fara a ka kɛlɛ kan pour que ka nanikɛlaw bɔ Mali kɔnɔ réseaux sociaux sanfɛ. Vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Voilà donc n bɛ fɛ ka o dakuruya fila de fɔ o yɔrɔ la. Bale o ɲɛna ɲininkali laban na Sinja kɛlɛ min bɛ aw bolo tagabolo min bɛ aw bolo aw dalen don a la ko aw bɛ se ka dɔnsen aw bɛ se k'a laban wa n'o ye CDR ye. Ka dɔnsen nin laban. parce que ko ninnu bɛ ka kala yɛrɛ EFR bɛna k'aw la wa mɔgɔw b'aw nɔfɛ cogo min gouvernement in fana n'i dalen don aw kan cogo min na CDR bɛna se ka yiritungu ni Guantan n bɛ k'a fɔ kan min na i b'a mɛn quoi n bɛ fɛ ka min fɔ fana i b'a mɛn CDR bɛna se ka tagabolo in Guantan ka se an hakili bɛ min na k'o kɛ wa. Ban mɛ min f'i ɲɛna Maliko selen don niveau mun ma CDR kelen tɛ tuguni malidenw on n'a pas le choix ka wuli ka kɛlɛ kɛ walasa Mali bɛ se ka bila ara ye kan cogo min. Parce que n'an y'an sigi ka fɔ ko anw tɛ se ka nin kɛlɛ nin kɛ donc c'est comme an tigɛra an yɛrɛ la quoi et puis a bɛ kɛ an bɛɛ de la quoi. Donc an condamné don ka wuli ka kɛlɛ kɛ Mali la bɛɛ bɛ se ka bila i ka droit kɔnɔ cogo min bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min. Kɛlɛ nin tɛ don kelen kɛlɛ ye kɛlɛ kuntalajan de don. Donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi kɛlɛ nin a bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ de mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko CDR k'a affaiblira k'a binna c'est tout à fait le contraire parce que olu tɛ CDR réalité kalama. Élection min kɛ kuma min Mali kɔfɛ jamana 15 de tun bɛ yen nɔ n'o tun représenté don CDR kɔnɔ mais bi e yɛrɛ b'a kalama jamana 30 de bɛ yen nɔ CDR kɔnɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ ko don o don CDR bɛ ka fanga de sɔrɔ ka taa fɛ. Voilà donc o bɛ Sinja a bɛ komi i ka réseau bɛ ka ban dɛ. réseau bɛ ka crasher wayi. Ouais. Komi i bɛ kɛnɛ ma o de b'a kɛ la. Ouais. D'accord. Donc n ko o la c'est à dire anw bɛ kɛlɛ nin kɔnɔ fo Ala ka taa an ka don se kuma min anw bɛ kɛlɛ nin kɔnɔ parce que déjà que n'anw tun ye jamana damadɔ ye sisan anw bɛ ko jamana 30 la. Mali sen t'a la donc an représenté don diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Donc c'est rare i bɛ association yɛrɛ sɔrɔ Afrique k'a fɔ ko anw présenté len don cogo min anw représenté len don cogo min k'olu représenté len don ten cogo la quoi. Effectivement. Continence ti diɲɛ kɔnɔ anw ti yɔrɔ min. O tɛ yen. Voilà donc o b'a yira an na k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ mun na tiɲɛ de don ni tiɲɛ kun tɛ c'est à dire adamadenw kun t'a ye ka don a la quoi. Vraiment. Voilà sinon mɔgɔ minnu bɛ yen ka CDR kɔnɔ bi walima mɔgɔ la nati fosi ma mɔgɔ la nati mais bɛɛ ye tiɲɛ de ye ka wuli ka tugu tiɲɛ kɔ. A banna.
wa même fiena bani na be balila mɔgɔw bɛ k'u pan mɔgɔ caman nɔfɛ olu bɛɛ bɛ CDR la koyi b'o f'i ɲɛna bi mais o don bɛna bange an bɛna o fɛnɛ ye quoi voilà donc u ti tɛmɛ o yɔrɔ kan non an ka bɔli dɔ bɔrɛ kɔnɔ ka sɔn big respect à toi Michel Jara donc foli laban na i bɛ se k'i ka foli se i kanubagaw ma an bɛ ɲɔgɔn bila yan ni Ala sɔnna ma an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta voilà bani bɛ foli lase maliden bɛɛ ma ka foli lase CDR sympathisant bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ cɛsiri la ko la ka foli lase u bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ de ye n'i ye fɛn mun kɛ faso ko la c'est à dire i y'a k'i yɛrɛ de i ma k'i mɔgɔ ye quoi donc an bɛ Ala dali courage mun bɛ an ka guide la Ala k'o courage an bɛɛ la an ka se ka Mali ko kɛlɛ kɛ amina rabi n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se seko ɲuman o de ka d'an ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye i Jara an bɛ foli se Madi bɛɛ lajɛlen ma i tɔgɔ la balimaw nin tun ye aw balimakɛ de kunkan ye Sinja Jara le secrétaire général du CDR de l'Espagne la voix d'Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la foli ani kanu bonya ani karama an b'a se aw bɛɛ lajɛlen ma Fuseni Jara fo ka se baga ni magasa ma aw folilen di yan bamananw ko ten ko min ka kɛ min ka to muso min ko dɔgɔw kana min ka tɛmɛ kɔrɔw kan anw minnu yɛrɛ ye anw kana nin min ka dama tɛmɛ o kɔnɔna na an b'a yira aw la k'a fɔ ni an ka invité dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na yan ni dɔ ka fɛngɛ ye wagati dɔ la Michel Mayiga kɔnɔ k'a ka sin k'an ye an k'ale ta jamanaw an bɛna an ka belebele dɔ fana ta tuguni mun b'a kun n'a kan cɛ a k'a fɔ aw ɲɛna Michel Mayiga l'enfant de Tombouctou n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a ka kun bɔ a k'a barada dayɛlɛ an ye Dani Touré a bɛ cogo di Medoune Camara bonsoir Kati Dambela a bɛ cogo di Bokar Keita Medoune bonsoir Umar Keita ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na dɛ ko sinon k'an bɛ ɲɔgɔn faga fu Michel Mayiga de Philadelphie n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ko a ka sin kɛ yan ka ta Seydou Sango a bɛ cogo di Michel Mayiga ko i kɛn ka bɔ sisan de a ma faamu donc i tɛna se ka kuma de wa jumɛn de don n bɛ fɛ i ka sɛbɛnni nin kɛ tugun quoi Michel Mayiga an k'i ta de wa ou bien a bɛ kɛ cogo di Ouais, CDR international mɔgɔw ouais je vous vois pas là ok Michel Mayiga je te prends 10 minutes ok lui t'as 10 minutes en b'o kuma quoi Ouais, bonjour Ivan, comment va? Bon, ça va, alhamdulillah, Allah tout le monde va bien. Allah, Allah Ivan. Allô? Ouais, je ne t'entends pas très bien.
Ouais, et quand tu dis comment quand tu as vu cracher quoi. Ah. Ouais. Moi, je t'entends, bon, je vais fournir l'effort pour que les gens fassent. Ouais, mais dans famille, donne. Ah. Ok, Ivan, salam alaikum, les gamins pour Malame Babé, pour moi, Biru Kaki. Amabona? Agrena? Wa agrena luna wai. Ok, bon, il va se réseau. Bon, je suis là. Téléphone. Hein? Ok, mbe wifi la ningo me connecté ka bo wifi la ponga a programmer tout le monde ponga paga la clara kala. Mais ok, jonga bo wifi la ka get téléphone yara kan quoi. Voilà. Ok, ne balimaw ye an balimakɛ de Mayiga de Philadelphie. An b'a fɛ ale ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna ale yɛrɛ ye Voilà. Donc nana tuguni. Ok, voilà, Ok, mais lamɛ ba aw bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ juru in sanfɛ n b'aw fo aw balimakɛ mankan don Umaru Abdulayi Mɛga ni sigiyɔrɔ bɛnnen don Philadelphie ma Ivan n b'i ka jama fo n b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la awa komi kuma bɛ jɛnɛ ka ko de kan yanni n ka jɛnɛ ka ko kɔnɔna la fɛn minnu nana n'an ye jɛnɛ ka ko la n bɛ fɛ ka n da maga o la de dɔɔni quoi voilà n bɛ fɛ k'a fɔ de dɔrɔn kɛlɛ mana daminɛ kɛlɛ suguyaw an taara ni kɛlɛ ye cogo min na mɔgɔ wɛrɛw bɛna ɲagami kɛlɛ kɔnɔna la ka kɛlɛ latiɲɛ ka kɛlɛ bila sira bolo kan min tɛ a sira CDR kɔrɔ ye mun ye CDR kɔrɔ ye collectif pour la défense de la République a kɔrɔ ye sariya yɛrɛ bɛ boli cogo min na adamadenw ka hakɛw ka d'u ma et puis jamana yɛrɛ bɛ taa sira ɲuman kan cogo min na la chose publique la république olu ka se ka labonya ka lakana o sira CDR b'o de sira kan o de sababu la min ye CDR sigi min y'a créé a y'a créé o de kama mɔgɔ nana don kɛlɛ la CDR ye nafa sɔrɔ a ye tɔgɔ sɔrɔ a ye dawula sɔrɔ o sababu la mɔgɔ dɔw nana ka n'u ɲagami o kɔnɔna la n'u bɛ fɛ u ka lamɛn n'u bɛ fɛ mɔgɔw k'u hakili k'u ka kuma la ou bien k'u ka video lajɛ u b'a sɛbɛn o tɔgɔ CDR mais u ni CDR hakilinaw tɛ kelen ye a bɛ hakilina di misali la États-Unis yan tout ce qui comprend le gouvernement silamɛw bɛ olu ka hakilinaw nɔfɛ u b'a fɔ ko silamɛw de bɛ gouvernement kɛlɛ i m'a faamuya donc olu minnu bɛ États-Unis olu fana y'a ye
gouvernement ma délégué Jaouli o de chama ma fa bede o de chama fana ta ka de flamela pour que ka ira gouvernement ni gouvernement qui non maintenant exemple muna c'est-à-dire sa dawla soro mo nana kana de c'est-à-dire konona la pour que il ka se no pour que il ka se no ka se ka ni ni fondala ni que c'est-à-dire que awakana jena ko ni ero la ni ya yo ona ka sigra kan jena kan no ainsi appelle ainsi et appelle et da appelle da jena kan ni na ero ni jena ni ya ka gidi ni jena bora ayaka ni ke ayaka ni ke ni ka yo ke pemba do utrana ni corona la ni ya jena la président aneni amay amanga te dawni mais mo dama mi président ni ko ki bu ni ka ben mega to c'est ça que sincèrement meke loi colonna la le kanga milala e be ne ivan ne baru be ne mo bela gele be ne mais la loi est en désuétude la loi ne parle pas sur certaines choses la loi ko ka be kuma beka ou bien avec ko vraiment la tête de l'analyse de ben mega to kasala il est ka yere yi atete ni ka atete ko président est-ce que atete kana mo il est là que ça me na c'est ba ya mamina kuma parce que moi c'est il est comme ni ça c'est bon en la ko la tuna ka ko la no ya ni na na c'est ni le de moi je te dis que moi il va entre toi et moi n'a pas eu droit à là en ce n'est pas la situation qui se pose aujourd'hui l'affaire du bien-être c'est une affaire donc on doit ngo affaire mumbe sisa ngo katanya nyini katanya justice kunda katanya droit kunda katanya sharia kunda ka sharia nyini ka droit konona la Yamine Kobina a Kunte Saria Kosobe. Parce que now Kunte Saria more chaman de Ayona to look back to do Castle of Do. Castle Eric to take a mota. Now Minana politique. Et after politique, more ou des droits légaux. Et donc, Jenna est une prisonnière politique en tant que telle. Donc, au-delà, après, il a traité politiquement. On va essayer de gérer tout politiquement. Je fais des affaires. Il y a ce qu'on fait, ce qu'on dit de Maïra qui est bien accueilli. Il y a mis la wille, spécialement macro. Mais il y a la vie d'astro, il va y avoir une wille nasa. La domina après a kuma méga, il y a une wille à astro, il y a une astro président, il a fait un fan ayate, a contacté a avocat, a fait un fan ayate. Mais il faut bien remettre et à formuler à femme. En bas, là, a fait un gérer tout le monde. Il se l'a dit qu'il y a un bien de bossiner avec bon de Genève là-bas. Mais, avec bon, en bas, la boîte là. En bas, la boîte, on a un homme là, qui a fait, on a voulu dans sa vie, il y a deux donc, au problème, là. Une semaine, là, quand vous voulez que tourner. Ni kelen soro nya fa na ko mega c'est vrai il faut qu'il sumela wule ma sumela so sumela ku me vraiment ko kuma oni accord politique ko kuma réunion atite ka kuma ti ta téléphone ta mais yi ki fo ina na ki fa ina mais il ka amina ko sumela ka amina ko parce que ni affaire une belle yi gene la so sumela ko de la arasa ko de la bon on a vu aussi du côté du Mali c'est que Arasa est en train de faire mais il va ce qui m'a plu dans toute cette affaire c'est que Amérique collecte à catastrophe de quelle canna avec la taille de ça binanya parce qu'il y a un mot non 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 kurauta tagabolo kurauta awa saria bolo tagabolo kurauta ko mo bi dan ni ga fo ni nu dabla parce que mo ma fin do famu accord politique colonial o bi ka mu kuma pour les flyna a papier de la bana c'est ben do bala il faut arrêter les injures au semaine accord politique là munu benka munu flane papier mbi ka signé les flyna
actuellement la faute du moment pour arrêter les injures, pour injure de ce qu'elle a de trop, ou ça peut-être, il faut arrêter les injures. L'ennemi kadabla, moro l'ennemi kadabla, moro bon l'ennemi kadabla. À semaine do à accord du malala. Mais cas do moro mio au sebe accord ni kolona la. Pour que moro fasse la plus très noble là, mais nous très noble kon là. A kuya mune, akara geneo, akara moro reo. Moro do l'ennemi ni ayu toro fu na no do accord politique kono. Aba kono. Ça là va là. On ne peut pas donner accord politique. La jeunesse de la terre, ça va bouger. Ça n'est pas. C'est-à-dire, ça va bouger au Canada. Tout ce que nous avons fait, à quelque chose de malheur est bon. Voilà. Là, sur la jeunesse qui a mis au débat, c'est l'ennemi de la Bida, Malila, je nous l'ai fait. Vraiment. Allah ka kehre, Allah ka okoko. C'est vrai, je n'ai plus aujourd'hui, mais je n'ai plus passé, parce que depuis que je n'ai pas fait d'amener, on fait tout le moral bandela. On fait d'aller à la constitutionnellement, on est touché. Mais là, je n'ai pas absolument passé. Je nous calme le livre de Dabla, parce qu'il y a la faute depuis longtemps. Le livre c'est vrai de pouvoir amener ça, la politique de l'institut. La politique de l'institut de l'histoire. La ligne de l'ennemi est parce que l'IA est Moussa parce que parce que ne bɛ yɔrɔ min na n t'a mankan kɔni tɛ yan n t'a dɔn n'a bɛ réseau Allah ni kulo bɛ na pour que n ka continuer sinon an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la n t'a dɔn. Voilà, donc l'autre de Hugo, il y a une limite de promotion de tout ce que Allah dédié à voir Allah sur la table. C'est la clé de c'est la clé de en boulot, c'est la clé de faire le boulot. Oui, ça, Allah c'est la solution de Maracuju ka dabla, abisi ka dabla ko jeni ko ko ni ni la para de ni ya ko ko como la se ko la familia como la se ko si la paix du Bénin doit amener les Dieux à ce central ni ka du bon monté on a pas ni idoni on a pas ni hatilo ni la que le Dieu que le donc ce qui veut dire que vous pouvez tirer mon cassira au maillot nous cassira au maillot ils viennent dans ça de frère en bokabi moi j'appelle les jeunes du CDR j'appelle tous les vidéomans tous les sympathisants du CDR
aw kelen tɛ CDR la an bɛɛ lajɛlen de bɛ CDR la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i mana sira fɛn fitinin fɛn fɛn ye n'i ye fɛn fitinin fɛn fɛn ye a bɛ jo CDR kan donc fɛn fɛn b'a to CDR bɛ lagosi an kana taa o sira fɛ an ka layɛ ka image kura di CDR ma an ka layɛ CDR mɔgɔw bɛ ka CDR ɲini o tɛ Iva n y'a f'i ɲɛna mɔgɔ tun t'a dɔn ne bɛ CDR la grâce à toi Iva mɔgɔ caman y'a dɔn ne Umar Mbengue le CDR la o ne ni ɲɔgɔnna caman ye u da bi ne kuma dɔw bɛ kuma man di ye dɔw bɛ yen kati yɛrɛ ɲininka o man di ye u bɛ taa bɔ jiw la man di ye a bɛ dɔw tɔɔrɔ dɔw jɛnnen don dɔw bɛ maloya dɔw yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ tɛ hali u t'o kɛ tan i ma faamuya ni a camanba de ye n'u ye CDR la o de la n bɛ jɛnni wele n bɛ jɛnni ka bila a fɛ jɛnni anw kɔni an bɛ k'an jɔ avec fɛn dɔ sɔrɔ an b'an ɲɛ fɛ avec fɛn dɔ sɔrɔ mais fɛn min fɛn fɛn bɛ se ka an ka kɛlɛ la tuguni ka mɔgɔkɔrɔbaw décourager ka des cas de décourager an kana CDR la même mɔgɔ mɔgɔ CDR bɛɛ lajɛlen vraiment triompher ici. Parce que le CDR, ce sont les idées. Rasta, quand il vient, à ce moment donné, à ce moment fait, c'est par ces arguments qu'il s'impose. C'est par ces arguments, là, à Fagnon, à Montagnon, au bout du rail. C'est pas que là. C'est pas qu'il y a peu mais c'est par les idées. Donc, il faudrait que le CDR devienne le fusil de guerre. On parte avec les idées maintenant. On se bat avec les idées. Mais nous, on a eu comme une foule. On a fait une ambulo. On met Jamana Jordi, on met Jamana Dito. Donc, on met Jamana Jordi. Quand le ministre est au boulot, vous devez mettre un client. Moi, je suis au CDR aujourd'hui, c'est pour vraiment cadrer les choses. De montrer que le CDR est autre chose. De montrer que le CDR a de l'avenir. Le CDR a venir bas là. Mais association d'État, tu vas. Le CDR, c'est une association. Mais